अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ वीकली रैप अप लेकर, और 15 अगस्त से 19 अगस्त का जो वीक अभी क्लोज़ हुआ है हम उस पर बात करेंगे। सब में पहले तो एक ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा कि वीकली इन्फ्लेशन जो है वो 42.3 पर रिकॉर्ड की गई है। एक तो ये ख़बर काफ़ी परेशान कुन थी और अहम भी थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। अब चलते हैं, अब जुमे का जो रैप अप सेशन है उस स्लाइड पर चलते हैं और उस पर बात करते हैं। जुमे का सेशन आप देखा होगा आपने, और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको कॉल दी गई थी उसमें बताया गया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे कि क्यों मैं आप लोगों को एग्ज़िट की तरफ पुश कर रहा था और इंसिस्ट कर रहा था अपने मेंबर्स को, फॉलोअर्स को। ख़ास तौर पे कॉल में भी ये बात कही मैंने, लॉन्ग डिस्करेज किए 43,864 के नीचे। फिर उसके बाद अपने मेंबर्स को तो मैंने रात को स्क्रिप्ट कॉल में दोबारा ये बात समझा दी थी। फिर मुझे ये ख्याल हुआ कि यूट्यूब के फॉलोअर ऐसा ना हो कि रह जाएं, तो मैंने इसलिए 10 बजे एक मज़ीद मिड डे कॉल आपको दी कि एग्ज़िट ले लो, शायद ये रेट ना मिले। जो लोगों ने मेरी इस एग्ज़िट कॉल को यकीनन फॉलो किया होगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो फ़ायदे में रहे होंगे। और अगर आपने मेरी इस एग्ज़िट कॉल को फॉलो किया है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप चाहें तो सिर्फ कमेंट में थैंक्स लिख दें, थैंक्स फॉर एग्ज़िट, तो मैं समझ जाऊंगा। तो एक फॉलो अप हम चाहते हैं कि मेंबर से हमें मिलता रहे कि जो हमारा क़दम था, ये जो इक़दामात हम करते हैं, कि जिस तरह मेरे जहन में ये बात आई कि मैं आपको पहले ही जो सेशन है उसमें बता दूं कि मार्केट में क्या हो सकता है, और मैंने 12 बजे का वेट नहीं किया, 10 बजे ही, 10:15 बजे आपको बता दिया। तो अगर आपको काम आई है ये कॉल तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप थैंक्स फॉर एग्ज़िट लिख सकते हैं। अच्छा जनाब, तो बहरहाल आप लोगों ने फिर एग्जॉर्शन को यकीनन एंजॉय किया होगा और आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल तक आई जो 43,285 और 249 का लेवल था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये शॉर्ट टर्म बॉटम का काम करेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर को तो सवाल ही नहीं पैदा होता इसके नीचे रुके। वैसे तो उसूली तौर पे एज़ पर दी एग्ज़िट कॉल आप 43,761 पे निकल गए। इस बात को नोट कीजिएगा क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब हम टॉप पे निकले थे तो मैंने आपको याद दहानी कराई थी कि टॉप पे निकलना किसे कहते हैं। तो आज की कॉल के हिसाब से 43,761 पे आप निकले। अब वो अलग बात है कि ये एक बॉटम था शॉर्ट टर्म का, एक अच्छी सपोर्ट थी, तो अब इस सपोर्ट को उसने टेस्ट किया, नॉर्मल बात है, और उसके आसपास क्लोज हो गई। 211 पॉइंट का नुकसान हुआ और वॉल्यूम्स जो हैं वो भी 45% पिछले सेशन के मुकाबले में कम थे। पिछले सेशन में आप देख रहे थे 2-3 सेशन में क्या वॉल्यूम्स थे, तो उस तनासुब में वॉल्यूम कम थे, वरना वॉल्यूम बुरे नहीं थे। और जुमे के सेशन में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल ये था कि सेकंड सेशन में सरप्राइज़ मिलेगा, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने मिड डे कॉल टाइमली दे दी, क्योंकि पहले ही सेशन में हमको ये सरप्राइज़ मिल गया और मार्केट नीचे चली गई। अच्छा जनाब, आपके सामने ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक 15 से 19 अगस्त वाली की जो मंडे की जो कॉल है वो मौजूद है। उसके बाद ग्लिम्स की जो दूसरी स्लाइड है उस पर चलते हैं, जिस पे आपको चार्ट दिया हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का सारा फिगर्स दी हुई हैं और वीकली क्लोजिंग और ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। देखिए जनाब, लास्ट वीक जो कॉल आपको भेजी गई उसमें ये बताया गया कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। फर्दर अपसर्च की बात की गई, एक इमीडिएट टारगेट दिया गया और एक ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट दिया गया। इमीडिएट टारगेट तो उसने मंडे को ही बुरी तरह उखाड़ के रख दिया, उससे बहुत ऊपर गई, और फिर उसके बाद हमने उसको देखा, मंडे की एक्साइटिंग क्लोजिंग देखी। उसके बाद ट्यूसडे को फिर मार्केट फिर ऊपर गई और ट्यूसडे को उसने अपने वीक का हाई बना लिया 43,888 का। ये तकरीबन 1030 पॉइंट बनते हैं अगर मैं उससे पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से कंपेयर करूं। यानी कि हमने 2 सेशन में ये 1030 पॉइंट ले लिए, मगर मंगल को मार्केट थोड़ी एग्जॉस्ट होकर बंद हुई।
اس کے بعد جناب انڈیکس اسی ایریا میں تھوڑی دن 2 دن چلتا رہا، اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ مارکیٹ میں ریسکیجولنگ آف پورٹ فولیو ہو رہی ہے، ہاتھ تبدیل ہوں گے، ایڈجسٹمنٹ کا نام دیا میں نے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے 3 دن مکمل موقع ملا. ایون فرائیڈے کو بھی، مطلب فرائیڈے کو بھی آپ کے پاس 10:30 11 بجے تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مارکیٹ وہیں پر تھی. تو اس طریقے سے سمجھ لیجیے 4 دن مارکیٹ نے آپ کو موقع دیا، اور ان 4 دنوں میں میں نے آپ کو مسلسل بتایا کہ مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے اور ایک ڈائریکشن لے گی، اور وہ ڈائریکشن کریکٹیو ویو بھی ہو سکتی ہے یا فردر اپ سرچ. اس کے لیے ٹریگر ہوتے ہیں، اور وہ ٹریگر آپ کو دیے ہوئے تھے. اینی ویز، تو بہرحال 43,761 کے نیچے جب مارکیٹ نے ٹریڈ کیا تو پھر ہمارے پاس کوئی زیادہ امیدیں باقی نہیں تھیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 43,200 والے لیول پہ مارکیٹ آ گئی. تو میرے خیال میں فائنلی ایگزٹ کال اور ریسکیجولنگ آف پورٹ فولیو یہ تمام چیزیں کام آئی. اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو لوکل فنڈز، فورن انویسٹرز اور لوکل انویسٹرز جو ہیں ان کے ہمیں انفلوز ان کی سیلنگ نظر آئی، فورن انویسٹرز کی اور لوکل انویسٹرز کی، جبکہ لوکل فنڈز کے کچھ ہمیں انفلوز نظر آئے ایز پر NCCPL فگرز. فورن انویسٹر کے منتھلی فگر بھی آپ کے سامنے گلمپس کی سیکنڈ سلائیڈ میں نظر آ رہے ہیں، وہ ابھی بھی اس مہینے کے جو ہے آؤٹ فلوز نظر آ رہے ہیں، نیگیٹو نمبرز. جناب انڈیکس نے ابھی تک 4,132 پوائنٹ، جو کہ 10.39% بنتا ہے، 9 سیشن میں اچیو کیا ہے. یہ بات کر رہا ہوں ریسنٹ لو سے ریسنٹ ہائی، یہ بنتا ہے 39,756 سے 43,888 تک، یہ تقریباً 4,132 پوائنٹ. تو مارکیٹ 10% 9 دن میں اوپر آتی ہے، تو یار کریکشن تو اپروپریٹ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو سب میں زبردست بات تھی اس ہفتے کی وہ کیا تھی؟ مطلب 116 کروڑ کا والیوم اس ہفتے میں تھا. اس سے پچھلے ہفتے میں 50 کروڑ سم لیکس کا والیوم تھا. اس ہفتے میں 116 کروڑ 76 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا، جو کہ انتہائی امیزنگ تھا. مگر اس میں ایک بات اور بھی تھی کہ 10 روپے سے کم کے شیئر اور 20 روپے سے کم کے شیئر کی موومنٹ بڑی ہیوج نظر آئی اگر میں WTL دیکھوں اور بہت سارے شیئر. بہرحال اوور آل مارکیٹ میں اس طرح کے والیوم بڑے عرصے کے بعد دیکھے. تو جناب یہ تو تھی ہماری ریپ اپ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری جو ڈیلی اسٹاکس کی کال ہوتی ہیں اس کا بھی حصہ بنے تو آپ ہماری سروس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. یہاں نمبر دیا ہوا ہے 0345619043، اس پر رابطہ کیجئے اور ہماری اس ممبرشپ لے سکتے ہیں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم اور صحت مند رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.